Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم Sadaqallahul azim wa sadaqa wa ballagha rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Masjid Al-Barakah Sunai Bambu rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara berusaha semampu kita di dalam melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan memaksa diri kita di dalam menjauhi dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah, agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Barakah rahimakumullah, hari ini Jumat kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang di dalamnya dilahirkan Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga umat Islam di berbagai negara, khususnya di Indonesia, spesialnya umat Islam yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, memperingati, merayakan Maulid atau kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apa itu Maulid dan siapa yang pertama kali merayakan Maulid, dan untuk apa, karena apa kita bermaulid? Arti dari maulid, kata ulama, adalah al-farhu bi wiladatil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti dari maulid adalah gembira, bahagia dengan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini arti dari maulid.
yakni ekspresi kegembiraan dengan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ekspresi kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa kita ekspresikan dengan berbagai macam cara. Sebagaimana pemain sepak bola ketika ia berhasil menjebol gawang lawan, ia telah berhasil menciptakan gol, maka ekspresinya berbeda-beda. Sepanjang bukan ekspresi yang dilarang, maka ekspresi tersebut termasuk ekspresi yang dibenarkan di dalam ajaran Islam. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Qul, katakan Muhammad, bifadlillahi, dengan sebab anugerah Allah, wa birahmatihi, dan dengan sebab rahmatnya Allah, fabidzalika, maka dengan itu semua, falyafrahu, hendaklah kalian semua bergembira, hendaklah kalian semua berbahagia. Jadi yang memerintahkan kita bergembira, yang memerintahkan kita bahagia ketika ada anugerah Allah, ada rahmat Allah yang diberikan kepada kita agar kita bergembira bahagia, adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara rahmat Allah terbesar yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita untuk alam semesta ini adalah terutusnya, lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ini rahmat Allah terbesar adalah terutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada nikmat rahmat yang kecil saja kita diperintahkan untuk bergembira. Seperti ketika kita mempunyai seorang anak yang baru lahir, kita bahagia, kita bergembira, kita mengadakan tasyakuran atas kelahirannya. Itu baru nikmat yang kecil, rahmat yang kecil dari Allah. Sementara rahmat yang terbesar adalah terutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus lebih berbahagia dan lebih bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang pertama kali merayakan, memviralkan, mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara besar-besaran adalah sang pencipta alam, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Maulid Ad-Dibai dijelaskan, "Fahtazzal arsyu taraba wastibsyara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara wa amtalatis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara." Kata Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, "Fahtazal arsyu taraba wastibsyara." Arasnya Allah bergoncang, bergoyang, dan makin hebat, makin bertambah ketika lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahtazal arsyu taraba wastibsyara, arasnya Allah bergoyang, bergoncang karena gembira di saat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara, dan kursinya Allah di saat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makin bertambah hebat, bertambah tenang karena senang dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amtala'atis samawati anwara, dan seluruh langit penuh dengan nur, penuh dengan cahaya, walaupun di malam hari bagaikan di pagi hari, karena penuh dengan cahaya, karena senang dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara, dan seluruh malaikatnya Allah bergemuruh, bergembira seraya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, juga istighfar. Maka yang
menjadikan mereka semua arasnya Allah bergoyang, kursinya Allah makin hebat, langit penuh dengan cahaya, penuh dengan nur, malaikat semua bergembira dengan membaca tasbih kepada Allah. Siapa yang menjadikan mereka seperti itu? Siapa yang memerintahkan mereka seperti itu? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan api yang disembah oleh kaum Majusi yang menyembah kepada api yang tidak pernah padam sekian ribu tahun lamanya, dengan sebab lahirnya Nabi Muhammad, api yang disembah oleh Majusi tersebut menjadi padam karena memuliakan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua makhluk-makhluknya Allah yang ada di alam, di bumi ini semua bergembira. Burung-burung juga ikut bergembira. Rahatil atyaru tasdu fi layali maulidi. Semua burung-burung berkicau karena senang dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena senang dengan lahirnya Nabi Muhammad adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sebab lahirnya Nabi Muhammad adalah rahmat Allah terbesar bagi seluruh alam. Yang tidak senang dengan lahirnya Nabi Muhammad, yang bersedih dengan lahirnya Nabi Muhammad, cuman dua makhluk saja. Yang pertama, yang tidak senang dengan lahirnya Nabi Muhammad, yang sedih dengan lahirnya Nabi Muhammad adalah iblis laknatullah alaih. Iblis diriwayatkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, itu berduka, sedih, menangis histeris di dalam 4 keadaan. Yang pertama, iblis menangis histeris ketika hina lu'inah, ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iblis menjerit histeris, menangis histeris, sedih, tidak senang hina uhbita, ketika iblis diusir, dikeluarkan oleh Allah dari dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iblis sedih, menangis, menjerit histeris hina unzilat suratul Fatihah, di saat surat Al-Fatihah diturunkan oleh Allah. Iblis tidak senang, sedih, menjerit, menangis histeris. Lalu yang keempat, iblis berduka, iblis merana, iblis bersedih, tidak senang hingga menjerit, menangis histeris hina ulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Iblis merana, iblis bersedih, iblis berduka karena musuh terbesarnya, musuh bebuyutannya telah lahir ke alam dunia. Lalu yang tidak senang dengan lahirnya Nabi Muhammad, yang sedih dengan lahirnya Nabi Muhammad, yang tidak bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad adalah Zionis Israel laknatullah alaihim. Pantas mereka saat ini menjadi manusia paling biadab di muka bumi ini. Zionis Israel, ketika Nabi Muhammad lahir, sebelum Nabi Muhammad lahir, orang Israel mengharap dengan penuh sangat agar Nabi terhebat, Nabi akhir zaman lahir di kalangan Bani Israel. Karena mayoritas nabinya Allah, dari 1.240.000 nabi, mayoritas lahir di Bani Israel. Nabi Musa sampai Nabi Isa juga lahir di Israel. Nah, ketika Allah menginformasikan dalam wahyunya, dalam kitab-kitab suci samawi yang diturunkan sebelumnya, maka orang Bani Israel mengharapkan agar Nabi akhir zaman, Nabi terhebat, Nabi termulia, Nabi paling sempurna, Nabi yang paling dicintai oleh Allah, diharapkan oleh orang Israel lahir di Israel, lahir di Bani Israel. Tapi harapan mereka tidak dijabah oleh Allah, karena Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dilahirkan di Israel, tapi dilahirkan di Mekkah Al-Mukarramah. Ketika Nabi Muhammad lahir di Mekkah, semua orang Israel mengetahui bahwa Nabi akhir zaman saat ini telah lahir, karena langit penuh dengan cahaya. Itu tanda Nabi akhir zaman telah dilahirkan. Ketika Nabi dilahirkan di Mekkah, maka orang-orang Israel bersedih seraya mengatakan, qad dabatin nubuwah min Bani Israel, telah sirna, telah lenyap kenabian dari Bani Israel. Kalau sebelum-sebelumnya Nabi lahir diutus di Bani Israel, ternyata Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad tidak dilahirkan di Israel, tapi dilahirkan di Mekkah. Maka yang tidak bergembira, yang tidak senang dengan lahirnya Nabi Muhammad
adalah dua makhluk. Yang pertama iblis laknatullah, yang kedua Zionis Israel laknatullah alaihim. Maka apabila saat ini ada segelintir orang, ada sekelompok manusia yang anti maulid, yang tidak mau mengadakan maulid, yang tidak senang dengan adanya maulid, maka jangan-jangan mereka adalah titisan penerus dari iblis atau Zionis laknatullah alaihim, naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita oleh Allah senantiasa diberikan taufik dan hidayah hingga bisa tetap menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa cinta kepada Allah, senantiasa cinta kepada Rasulullah, senantiasa taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, dengan senantiasa setiap maulid kita mengadakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang orang yang mengadakan maulid, merayakan maulid meskipun cuman satu kali, pasti mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan umat Nabi Muhammad yang beriman, jangankan umat Nabi Muhammad yang beragama Islam, jangankan umat Nabi Muhammad yang cinta kepada Nabi Muhammad, ahli ibadah kepada Allah, pamannya Nabi Muhammad yang kafir, yang divonis oleh Allah dalam Al-Quran neraka jahanam selama-lamanya, yakni Abi Lahab, tabbat yada Abi Lahab. Oleh Allah pamannya Nabi Muhammad Abu Lahab divonis di neraka selama-lamanya. Tapi karena sebab Abu Lahab sepanjang hidupnya pernah merayakan maulid Nabi, pernah mengadakan maulid Nabi selama hidupnya satu kali, yakni dengan cara mengekspresikan kegembiraannya dengan cara memerdekakan budak yang bernama Suwaibah. Ketika budaknya yang bernama Suwaibah menyampaikan informasi kepada Abu Lahab, wahai Tuan Abu Lahab, Tuan sekarang punya keponakan, Siti Aminah telah melahirkan anak laki-laki, Abdullah punya anak laki-laki, yang itu berarti keponakannya Tuan Abu Lahab. Mendengar kabar bahwa Abu Lahab punya keponakan laki-laki yang diinformasikan oleh Suwaibah, langsung Abu Lahab senang di dalam hatinya, saking senangnya budaknya yang bernama Suwaibah oleh Abu Lahab dimerdekakan. Itu maulid yang dilakukan oleh Abu Lahab. Dengan sebab maulid satu kali dengan memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah, Abu Lahab meskipun dimasukkan oleh Allah di dalam neraka masih mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yukhaffafu anhul adzab yaumal itsnain. Setiap hari Senin Abu Lahab siksanya oleh Allah didiskon, dikurangi, dapat remisi dari Allah dengan cara setiap hari Senin bisa minum dari jari-jari Abu Lahab. Sebab Abu Lahab pernah mengadakan maulid, pernah merayakan maulid dengan cara memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Apalagi kita yang beriman, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih berhak untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad dibandingkan Abu Lahab yang kafir. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Nabi Muhammad yang senantiasa istiqomah berada di jalannya Nabi Muhammad, mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, hingga kita berhak untuk mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad dan berhak untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah, berkumpul dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu qauman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mattasalat aynun binawar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas
اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا عن الطاعة حضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وآن الستة المتمم العشرة الكرام وأم سائر أصحاب نبيك أجمعين وأن التابعين وتابع التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وقوي الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين اللهم اهلك الكفرة المشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين ودمر إسرائيل وأمريكا وأعوانهم جميعا دمرهم تدميرا يا قوي يا متين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع أن الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن أم بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وأم سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإندونيسيا والإندونيسيين وأهلك من في هلاكه صلاح الإندونيسيا والإندونيسيين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قام الصلاة قد قام الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم صلي الله أكبر الحمد لله سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الشيطان بالطبع رضي الله عنه.
صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم ما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم صلاة ترجينا بها من جميع الأهوال والمنفات تقضي بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك عن الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا واسع ذنوبنا ورحمتك رجاء عندنا من أعمالنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك اللطف فيما جرت به المقادير اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أولنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أولنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك بفضلك عن سواك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله